ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ କେମିତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଅକାରାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ଅନ୍ତରେ ଅ ରହିଛି ହେଲା, ସେ ହେଲା ଅକାରାନ୍ତ। ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଲିଙ୍ଗ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତିନିଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଜାଣିଛ ଆଗରୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଠି ବି ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଯାହାର ଅନ୍ତିମରେ ଅକାରାନ୍ତ ଥିବ ଆଉ ସେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଅଜହ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଅ ହେଲା, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଜ ପ୍ଲସ୍ ଅ ରେ ଏଇଠି ଅରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷରଟା ଅ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି ହେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅକାରାନ୍ତ। ଏଇ ଅଜ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ତରେ ଅ ଅଛି ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଜହ। ଗଜହ କେମିତି ହେଇଛି? ଗ ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଜ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲା। ଏଇଟା ଚିହ୍ନ, ବିସର୍ଗ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ ହେଲା। ତ କାହାର ମନରେ ଆସୁଥିବ ବି କି ବିସର୍ଗ ତ ଅଛି ବୋଲିକି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଅ ରହିଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ଗଜହ ଅ, ଏଠି ଅ ରହିଛି ହେଲା। ଅ ଅନ୍ତିମରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କେହି ବୁଝିନଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବ। ବୃଷଭ, ବୃଷଭରେ ବି ଅ ରହିଛି, ଅନ୍ତିମରେ ଅ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଂହ, କାକଃ, ମୂଷକଃ, ରଜକଃ, ମଶକଃ, ମୟୂରଃ, ମୀନଃ, କୃଷକଃ। ରଜକଃ ମାନେ ଯେ କପଡ଼ା କାଚି, ତାକୁ ରଜକଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଶକଃ ମଶା, ମୟୂର ଦେଖିଛ ସବୁ ମୟୂର, ମୀନ ମାନେ ମାଛ, କୃଷକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କୃଷକ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମକରଃ। ମକରଃ ମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମକରଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୂପଃ କୁଆଁ, କୂପଃ ଦୀପଃ, ପାଦପଃ ବୃକ୍ଷ, ଗଛକୁ ପାଦପଃ ବି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ୟଃ, ଶିକ୍ଷକଃ, ପର୍ବତଃ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଛାତ୍ରଃ, शकटः, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ शकଟଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଲଃ, ଚାଲକଃ, ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଚାଲକଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ। ପଠତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଠତୁ। ପଢ଼ିବା, ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଶୁକଃ, ଶୁକଃ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ଶୁଆକୁ ଶୁକଃ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୁକଃ। ଅଶ୍ୱଃ, ଘୋଡ଼ା। ସୂର୍ୟଃ, ବୃଦ୍ଧଃ, ଭଲ୍ଲୁକଃ, କଳସଃ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ୟୋଜୟତୁ, ମେ କରୋତି। ମେ କିଏ କରେ? ଛେଳି କରେ। म्याऊं वदति, ବିଲେଇ म्याऊं करे। କା କରୋତି, କିଏ କା କରେ? କାଉ। ଭୋ ଭୁକତି, କୁକୁର ଭୁକେ ଭୋ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପରିଚୟମ୍ ଦଦାତୁ ବୋଲି କହିଛି। ପରିଚୟମ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଛି, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟାର ନାଁ ଅଶ୍ୱଃ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି? ଅଶ୍ୱଃ ପରେ ଗଜଃ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗଜଃ। କୂପଃ, ସିଂହଃ, ମଶକଃ, ମୟୂରଃ।
शिक्षकः शिक्षकः बुझिला। तापर वृषभः वृषभः। तापर देखिबा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पिला माने देख आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माने पुलिंग शब्द आम पढ़ी सब पुलिंग थिला। एबे आमे पढ़िबा स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग रे कौन को शब्द रही बुझीला। आकारांत यही स्त्रीलिंग रे कौन रही लास्ट रे आ अच्छी से आकारांत होइछि। देख ये अ जा अच्छी तो यह केमिति होइछि अ प्लस ज प्लस आ अजा होइछि ହେଲା। ए ज आ मिसिकरी जा होइछि बुझिला। तो लास्ट रे आ रही तो से एटा आकारांत है। आ जार अंतरे अच्छी से आकारांत। अजा अजा मक्षिका शिक्षिका पेटिका सबूर लास्ट रे आ उच्चारण होइतबो। देख वीणा नौका पाठशाला माला मुद्रा तापरे मापिका मापिका पताका सबुथिरे आ अच्छी से ये आकारांत है। तापर पुणी पळे आसिला लता जवनिका तुला तुला चटका स्क्रीन जवनिका है। चटका बोले पक्षी तुला माने केजी तकड़ी जो कहती। उत्पीठिका बालिका पाकशाला पाकशाला माने कौन रोसई घर। कुंचिका कुंचिका माने की को कुंचिका कह जाए। उत्पीठिका जो टेबुल को उत्पीठिका बोली कह जाए। तापर यार अभ्यास करिबा। यार अभ्यास रे भी पठतु बोली कहिछि पढ़िबा। कौन अछि द्विचक्रिका द्विचक्रिका वृद्धा 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 खट्वा 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 माने खट को खट्वा। प्रयोगशाला लैब जो थाए ना ताको प्रयोगशाला बोली कहा जाए। सिक्थवर्तिका सिक्थवर्तिका कैंडल को सिक्थवर्तिका कहा जाए। छुरिका छुरिका छुरी को छुरिका बोली के कहा जाए। चाकू जो छुरिका। सर सर चलती झर झर झरती टिक टिक करती दब दब ज्वलती। सर सर चलती कौन सर सर चली थाए द्विचक्रिका सर सर चली थाए। तापरे झर झर झरती प्रस्रवणम झरणा झर झर झरी थाए। टिक टिक करोती घटिका घंटा टिक टिक करी थाए घटिका। दब दब ज्वलती सिक्थवर्तिका दब दब ज्वलती। तापरे आमे पळे आसीबा 3 नंबर कौन देछि। 3 नंबर रे हमकु देछि संस्कृत नाम कथयतु बोली की कहिछि बुझिला। तो एटा फास्ट कौन अछि मक्षिका कौन अछि पिला माने मक्षिका 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 पाठशाला पाठशाला घटिका घटिका नौका नौका मापिका मापिका पेटिका पेटिका अजा अजा लता लता बुझेला। आज एतिकी समस्त को धन्यवाद। पुणी नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा में।